शर्म नहीं उत्ते लिखिया कि शिरकिया लफज हक फरीद या फरीद। होना एक दिन मैं एक बाबे पिछे बह गया मोटरसाइकिल ते साढ़े खुड़ियां शहर च। उस दिन ना सारी रात मीह आया, सारी रात बारिश पई। उस सवेरे साढ़े खुड़ियां ना इन्ना पानी खला उधर मंडी वाली साइड। वो मैं सवेरे जाके मंडी मस्जिद नमाज पढ़ानी सी। मैनू बाबे ने बिठा लिया बाजारों, बाबा जी उधर जा रहे थे नमाज तो पहला। वो मैं पिछे बह गया। आंदा पुत्र राती सारी रात बड़ी बदली खड़की है, सारी रात बदली खड़की ते नाल आंदा पुत्र जिस टाइम बदली खड़के ना तो एक दुआ पढ़ लिया कर। मैनू भी आखे बाबा जी किहड़ी दुआ पढ़ा कि हक फरीद या फरीद, ये दुआ पढ़ लिया कर। बाबा मैनू भी समझाता बदली खड़के ते पढ़ लिया कर हक फरीद या फरीद, बदली कुछ नहीं आखेगी। मैं कहा जी ठीक बाबा जी वो क्यों, बाबा जी वो क्यों? आंदा पुत्र तेनू नहीं पता, वड्डा मौलवी बनया फिरना। मैं कहा जी नहीं पता। उन्हें कहा पुत्र है ना बाबा हक फरीद जरा सी ना राई मौला वो वजू कर रहे सी, लोटे च पानी वजू कर रहे सी। बदली जो खड़की थले डिग्गी ते लोटे दे विच बाबे ने उत्तों ही नप लिया। हुण थले बदली मिन्नतां करे आसमानी बदली। ओए मुशरिको ए कुरान च लिखिए यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, अल्लाह दे आसमान दी बदली च इन्नी पावर रखी है, मैं इन्नी चमक रखी है। अगर एक दफा इन्हों मैं छड़ दियां इजाजत दे दियां, एक दफा बोले एक दफा चमका मारे ऐसा रोशनी कर दे जमीन ते सारे बंदे अन्ने कर दे वे। तो शर्म नहीं आती? कुरान दे गुस्ताखो, कुरान च लिखी है एक बार बदली बोले अल्लाह दे सारे बंदे बोले कर देवे। बाबा जी बदली नप के बैठे ला वेखो बाबा जी अगे अल्लाह की कसम बाबे दे अल्फाज की ने। बदली आखिया भी बाबा फरीद मैनू छड़ दे, तेरा मेरा पक्का वादा क्यामत तक जिन्ने ये दुआ पढ़ी ये दुआ वो दुआ दसन दिया मैनू, जिन्ने ये दुआ पढ़ी भी हक फरीद या फरीद मैं ओनू साड़ांगी नहीं। बाबे ने छड़ दिता, बदली उड़ गई। इस वास्ते किदों भी बदली बोले फौरी पढ़िया कर हक फरीद ते या फरीद। मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया। तौहीद वाले नू गुस्सा चढ़ जाता है, एक कुदरती गल है। जरा मुवाहिद होए ना गुस्सा चढ़ जाता है। खैर अगे पानी आया, अल्लाह की कुदरत। उनकी मोटरसाइकिल के पिछे तो बैठा सा मैं, उन पानी दे विच कार गया, पानी डूंगा सी, मोटरसाइकिल बंद हो। मम्मी थले पैर ना लाए जान के भला की होंदा। हुण असीं डिग पे, बाबा जी थले ते उत्ते मोटरसाइकिल ते मैं उत्ते मैं गया बह। मैं क्या हक फरीद या फरीद भी इत्थे हुण मारा इत्थे दुआ पढ़ी हो ते इत्थे आ भी डिगा पिया उत्ते। मैं झट को बह के हक फरीद या खुदा दा खौफ ही नहीं। कड़ा पई फिरदा है, बाजू च दर्द है, छला पाई फिरदा है, बवासीर है। ओए मुशरक दे सिंह नहीं हो, इत्थे लिखिया नहीं ऐ मुशरक के। ओए कुरान च लिखी है अल्लाह दा जरा मुशरक है मैं जन्नत दी खुशबू भी हराम कर दी है। ऐ छला बवासीर दा, ऐ छला कारोबार दा, आ छला पै रोजी आएगी। सारे छले कड़े धागे बीमारी दे भी है, औलाद दे भी है, रोजी दे भी है, जिंदगी दे भी है। आ तेरा जा धागा पाया ही ये रिश्ता तेनू औथों मिलना है ते ऐ धागे ने दुआवना है। ओए बदबख्ता रहमान की करदा ही एक काम ही उनके जिम्मे ला दे भी एक काम वो भी करदा है। अल्लाह सानू तौहीद दी समझ देवे। उच्ची आमीन आखो, फिर आमीन आखो। तुहाडे कोल एक मेरा सवाल है, बड़ा वड्डा गल करन लगा, बड़ी वड्डी
जे सोवो ना तो मेरे वाले वेखो। ते तुहानू अज मैं बड़ी वड्डी गल सुनान लगा। शराबी, जानी, बेनमाज, हर गुनहगार दे बारे उनकी तरफों इजाजत है, उनकी तरफों ये सानू ऑफर है भी मैं चाहवां ते छड्ड दियां, चाहवां ते फल लवां। रब हां, मैं चाहवां ते गुनाह की सजा दे दियां, चाहवां ते ऐं जोश रहमत आवे, जा तेनू छड्डिया बारे बारे जन्नत चला जा। जरा शिरक के इनू कंडे लगे ने। सवाल तो पैदा होता है, एक रहमान आंदा है मैं रहमान हाँ, बख्शनहार हाँ, जरा शिरक के इनू कंडे लगे ने भी ये क्यों नहीं माफ होना। मैं दसना, मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी को रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने को एक बंदा आया, उन्हें आके किते ये चल सवाल किया, मौलवी जी हर मौलवी आंदा है शिरक माफ नहीं होना, शिरक माफ नहीं होना, ये की गल है, किहड़ा कोई नू खास ये गल है शिरक वाली जरा अल्लाह ने माफ नहीं करना। रब नू गुस्सा आंदा। बाबे री फरमान लगे भी रात रह मेरे कोल उस बंदे नू जिन्हें आके मसला पूछया, बाबे रा गल सुनाई किसी आलम दी, जिन्हों मसला पूछया गया, उन्हें कहा रात रह मेरे कोल, सवेरे मैं दियांगा दरस, तू जो सलाम फेरना है तो मेरे कोल आके ये मसला उच्ची पूछना है। मौलवी साहब जरा शिरक है उन्होंने कंडे लगे ने, अल्लाह ने वो क्यों नहीं माफ करना। मैं उत्थे जवाब देंगा ताकि सारे बंदे सुन लें। उन्हें कहा मौलवी साहब ठीक है, हुण बाबे का जरा घर सी ना मकान अं मसीह के बिल्कुल नाल ही सी, जिवें साडी आ विंडो ना पिछों अलमारी, इन्हें अलमारी सी, बाबा जी ने उनकी मंजी जाके डाह दी, उस विंडो के नाल अगों जरा पर्दा सी ना, जरा विंडो सी अलमारी वो हटा दी, कला पर्दा रह गया भी उधरों आवाज आवे। बाबे रे घर गए, अल्लाह लिए इशा पढ़ के अल्लाह लिए गई, हाँ जी। उन्हें कहा आंडे घर पै ने, को आंडे उंडे पै ने, उन्हें कहा खैर तो है भी। उन्हें कहा पहले दस मेहमान बड़ा कीमती आ गया है, जे आंडे नहीं पै तो मैं जाके बाहरों फा लिया ना। उन्हें कहा खैर तो है वैस टाइम आंडे ही लोड़ पै गई, एडा किहड़ा खास मेहमान मसीते आ गए। उन्हें कहा अगली गल छाड़ो, मेहमान बड़ा वड्डा ही, छेती दस भी आंडे पै ने, सवेरे आंडे बनावी, नाल परौठे बनावी, नाल साग बना, आ बना, आ बना, मेहमान बड़ा VIP है। उन्हें आख्या किहड़ा तेरा खास मेहमान जरा इस टाइम आ गया। उन्हें मेहमान की आमना है, वो एक मेरे को मेहमान है, उन्हें आख्या भी एक कुड़ी दरस बड़ा पढ़ी है, आलम है, तो तू निकाह कर लै, वो रिश्ता लिया मेरे वास्ते, मैं तां उन्होंने परौठे खवाने। उन्हें आख्या तेरे फलां ते उनदी भी फलां ते उनदी मां दी भी फलां ते उनदी भी फलां ते तेरी भी तो निकलदा हो। उन्हें आन उन्होंने कड्डियां गालां ते शावा शावा, वो सारी आवाज़ मेहमान सुनता पिया सी, सारी आवाज़ मेहमान। सुबह नमाज पढ़ी, उन्हें बुक्कल मारी ते बाहर नूं, ओ भाई मेहमान, सवाल नहीं किया ही, राती मैनूं समझ आ गई है उन्हें शिरक क्यों नहीं माफ करना। राती समझ आ गई है उन्हें शिरक क्यों नहीं माफ करना। एक औरत अपना शरीक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और रहमान अपना शरीक किवें बर्दाश्त करेगा। तेनों गैरत है, अज दियां औरतां नूं गैरत है। हजरत साहब क्या रहमान नूं गैरत नहीं? हजरत साहब अल्लाह भी गैरत मानते। खुद खुद कहन लगा हजरत अल्लाह यसजुदो, सजदा अल्लाह नूं करना चाहिए। जरा साडे वास्ते अंगूरियां जमीन चो उगांदा है। हजरत जी जिंदगी तौहीद वाले दिए, तौहीद परस्त ये नहीं वेंदा, सामने ताकतां ने, सामने कुवतां ने। फिरौन दी बीवी इहदा नाम आसिया, अम्मा जी आसिया मूसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया। फिरौन आंदा अल्लाह अल्लाह क्यों करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों आनी है, रब ते मैं आ लोकी रब मैनू आंदा तू घर विच रह के अल्लाह 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 करनी है, ये चंगा नहीं, ये कम छड़ दे।
ورنہ مارانگا ورنہ تینوں رسوا کراںگا ذبح کر دیاںگا سن لو دھیان دے نال اماں جی آسیہ کیاں دیاں نے اوے فرعون کیاں آندے کر دی بیوی ہو کے جے سجدہ نہ کریں گی کر دی جے بیوی ہو گی سجدہ نہ کریں گی آنکھیں آتیاں گا سزاوائیں میں تڑف دی مریں گی کسے چھوڑانا تینوں نہیں اماں جی آسیہ کہن لگیاں فرعون سن لے اے فرعون آندہ اندے ہتھاں پیراں تے کللا چھڑو اندے ہتھاں تے کللا ایتھے بھی قرآن بولیا قرآن اٹھائیاں سفارہ ایتھے قرآن کی آندہ اوے سن لو اوے توحید والے کجدے ہوندے نہیں اے عورت اندے سامنے دنیا دا فرعون ہے اندے سامنے دنیا دیاں طاقتاں فرعون دیاں اماں جی آسیہ کی آکھیا اے قرآن جے لکھی ہے اسے ٹائمی آکھیا اذا قالت رب بن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ سونے ادھر ویکھ لے ہتھاں تے کل لاندا پیا اللہ منو پرشیاں تے سوے مراندا پیا آسیہ کیا میں نہیں شرک کمامنا آسیہ کیا میں نہیں شرک کمامنا نال کفارہ میں نہیں دوزخ نو جامنا کر لے تو مرضی جنہ دکھ پہنچامنا جان دی لوڑ میں نو نہیں اسے ٹائم آسمان والے ویکھیا رب بن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ ربا میرے یا میری من دعا تو اے ترجمہ رب بن لی عندک بیتن فی الجنہ اے توحید والی اے توحید مرن لگی ہے اندی زبان تے بول کیے رب بن لی عندک بیتن فی الجنہ ربا میرے یا میری من دعا تو اللہ سونیا میری من دعا تو کافر فرعون کولوں اللہ میری جان چھوڑا تو اللہ سونیا اندے کروں میں نو بچا لے اللہ میری جان چھوڑا دیں اللہ سونیا دنیا دی لوڑ میں نو نہیں اللہ میں نو ایتھوں لے جا اللہ میں تیری ملاقات دی منتظر اللہ میں تیری ملاقات دی منتظر اسے ٹائم اللہ کیا جبریل ہاں اللہ جی کی حکم او میری بندی زمین تے اللہ 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 کر دی پئی اندے ہتھاں تے فرعون نے میکھاں لا دتیاں نے اندے ہتھاں تے میری توحید دی خاطر کہ لا دیتے نے اوے جبریل اج تکرا میں کسے نو اون دی زمین تے کھڑیاں جنت نبیاں تو بعد نہیں وکھائی اوے جبریل ستیا آسمان تو پردے ہٹا بندے نو جنتیاں کوٹھیاں وکھا دے قرآن چ لکھی ہے اللہ نے زمین تے کھڑیاں جنت دی کوٹھی وکھا دیتی ہے کون توحید والی جن نے کیا سی اللہ ایک کیے اللہ کنے نے اللہ ایک کے اللہ ہی بولو اللہ ہی اللہ بھی نہیں اللہ بھی نہیں اللہ ہی یہ آپ دا عقیدہ بنا لو اللہ تعالیٰ تنو مکہ مدینے لے جائے اچھی آمین آکھوں مدینہ پاک جاؤ مکہ پاک جاؤ اللہ لے جائے میں نے ڈاکٹر عبداللہ صاحب دس رہے سی کہ میں بھی الحمدللہ ایک کام شروع کیتا ہے لوکاں اللہ دے کر کلن دیاں مکہ مدینے سارے بھائی جاؤ ضرور جاؤ ڈاکٹر صاحب نے رابطہ کر کے تے جا کے ویکھنا کتے کوئی کسی نو سجدہ نہیں کر رہا صرف سجدہ ہو رہا تے رحمان نو ہو رہا ہے سجدہ کنو ہو رہا ہے رحمان نو اس بات اللہ ہی مشکل کشا اللہ بھی نہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ سنو توحید رکھے توحید مارے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب